Fighting friends sungtini hai sini Government of Tripura educational notification abo hingke friends taklai bosorni je GNM tai ANM nursing porinai hini tongrang bagi o notification nongkorka friends sarkarni babe friends sung abo semane hai GNM hingke selarok 50 ta borirok 50 ta vacancy আর পরে ANM hingke borirokni bagi simi 155 vacancy tong friends seat tongo hingkai जों अब नार्सिं पढ़नानै हंगे जारा नार्सिं पढ़ना हनै जे जारा नार्सिंगै दंङै रक सिनि 12 पास जाग रक नरंनि बागै अब नोटिफिकेशन हंगे फ्रेंड्स नरक अब भिडियो नुगै दं हंगे सिनि अमहाय स्टूडेंट दं हंगे बरंनो नरक शेयर क्लियरली ताकलाय जर 12 पास दरनो सेल शेयर खायरदि फ्रेंड्स फादि जों डिटेल्स बाबे पुरा नायलायनि नरक भिडियो फायसन नाय दंदि फ्रेंड्स अमंग हंगे सिनि एडवर्टाइजमेंट বা এডমিশন ni je notification nongkoman hingke miya 1 tarik miya no nongkoro miya sarigo hingke जों o jagao जों एडमिशन na hingke puila online ti registration ma khlainai online ti registration khainani date hingke sini फाइने 7 तारिख अक्टोबर नि सिबि 22 तारिख अक्टोबर जरा हंगे फ्रेंड्स नरक 22 तारिख अक्टोबर नि बिसिङ नरक registration complete ma khlaibai nai नरक online ti registration ma khlainai borok o jaga online registration khaijani bagi je link ratongo dme.online.tripura.gov.in honoi je online khaijani bagi online ni je link ratongo ang norno video description bo o link rernai norok 7 tarik phaya hingke norok registration khlaimannai hingke registration khaijani bagi sini qualification busung nangnai sini boys busung nangnai tam document nangnai abo ang norno sanai norok detail babe nai tongde फ्रेंड्स जों o jaga online registration khalaibai paikha hangke sini interview ni date nongkhonai list wise friends osok serial number ba osok bumung ni simi osok serial number jora osok tarigo interview nai osok ni simi osok tarigo interview nai amhake list nongkhonai abo date yakho normal date nai hini sajak hangke borok date man pore date dekhangke norok interview marnai interview rumani pore norok ni merit list nongkhopinai merit list nongkhokangke interview ruman pore merit list nongkhangke norok no council ni bagai nungjaknai counseling khlaigangke counseling khlainai je counseling ge tikinai borok no admission mano o jagao GNM 50 jona chela mannai tai bori 50 jona admission ngi mannai tai ANM hingke bori roksimi 155 admission ngi mannai hingke जों o jagao admission ngna thangke no suru जों Tripura ni resident ngna ni nangnai Tripura ni borok ngna nangnai जों bayre ni borok o jaga admission ngam phaya hingke sini GNM ni bagai je selarok ni bagai tai bodong ni bagai sini oro boyas rojak tongo 17 ni simi 30 বছর জরাতৈ o 31 তারিখ ডিসেম্বর 2021 ni date ni hisabai norok ni 17 বছর tai 30 বছর ni bising ngi dong hangke norok admission ngi mannai oro educational qualification hangke norok 12 pass na nangnai general log hangke 40% mark ma nangnai sini SC ST rok hangke oro 35% man hangke no norok o jagao registration khlaimanai ba admission ngi mannai hangke norok jodi agi ANM training khlaijak hangke ANM training khlaijak hangke norok hakebo norok o jagao admission ngi mannai GNM jodi ketal hangke जों 35% manai SC ST hangke 35% man hangke norok khlaimannai jodi norok ANM khlaijak agi hangke bo norok o jagao khlaimannai ketal hangke 35% 12 man hangke khlaimannai norok o jaga confusion tangdi hingke जों ANM পরিনানি বাগৈ বা ANM ট্রেনিং খালাইনানি বাগৈ হিংকে जों 17 থেকে 30 বছর 31 ডিসেম্বর 2021 নি বিসিংতৈ সাধারণ 12 পাস হংকে নরক শুধু 12 পাস হংকে নরক অ জায়গাও এপ্লাই খালাইমাননাই বা রেজিস্ট্রেশন খালাইমাননাই বা এডমিশন নিমাননাই হিংকে নরক অ জায়গাও এডমিশন না হংকে রেজিস্ট্রেশন मा খালাইনি অনলাइन তৈ आं অনলাइन नि रिंग डाइरेक्ट भिडियो डेसक्रिप्शन रनाय हिंके नरक ऑनलाइन खालायफुरु नरक रेजिस्ट्रेशन फी मारनाय 150 টাকা SC ST अर रजाक दंगो আর পরে জেনারেল হংকে 200 টাকা রজাক দंगो अ जागो हिंके नरक रेजिस्ट्रेशन खायफुरु नंनि डकुमेन्ट दक आपलोड मा खालायनै फ्रेंड्स नरक जरि ताबुंग नरक 12 पास अंजाक नरक आगिफान कुनु ट्रेनिंग खालायजागे ANM ट्रेनिंग खालायजागे कटाल हंगे नरक नि 12 नि मार्कशीट नरक सबमिट मा खालायनै बा डकुमेन्ट आपलोड मा खालायनै 12 नि मार्कशीट हायके 12 नि सर्टिफिकेट फान नरक आपलोड मा खालायनै हंगा हंके नरक जदि आगि
ANM khlaijak hangke norok agi ANM ni phano marksheet phano norok apply khlaimano ba upload khlaimano hingke swng to maximum no total no training khlaio hingke norok admit madhyamik ni admit kaisa upload ma khainai puila tamo 12 ni marksheet madhyamik ni admit আর পরে PRTC কাস্ট সার্টিফিকেট SC ST সার্টিফিকেট আর পরে নরংনি ফটো পাসপোর্ট সাইজ তাবু রিসেন্টলি যে বুজাকমানি অবনো ফটো নরক আপলোড না খালাইনাই যদি নরক কোনো ঘর কম ফরক আম হাইরকনি দংখাকে আব হাইনি ডিসিপ্লিননি সার্টিফিকেট মারনাই নরক গকে ওয়েদার যদি এক সার্ভিসম্যান নগি দংখাকে আবনিবো নরক অজাগো আপলোড না খালাইনাই গকে जों যারা ফ্রেশার কটাল নরটাম খাইনাই 12 ni marksheet madhyamik ni admit PRTC আর পরে ST সার্টিফিকেট ফটো গেংগেনা নরক অজাগো আসক এপ্লাই আপলোড মা খালাইনাই फ्रेंड्स नरक आपलोड खालायनाय रेजिस्ट्रेशन कमप्लीट खालायबायनाय बिनि खालायबाय खांके नरकनि इंटरव्यू नि डेट लिस्ट नंखनाय इंटरव्यू नि डेट लिस्ट नंखो खांके नरक इंटरव्यू मारनाय इंटरव्यू रुबायखि मेरिट लिस्ट नंखनाय मेरिट लिस्ट नंखबाय खांके काउन्सिलिंग गो नुजनाय काउन्सिलिंग गो नुंगै नरकनो एडमिशन खालायनाय इंके नरक नांगो जागाव कायसे एडभाइस नामु संगो जारा 12 बो पासं पुरु मार्क हाममान जाक टाकलाय तो मोटामुटी जतन मार्क का हाममान एग्जाम रियाव से पासं जाक तंगो इनके नरक जरा मार एकदम का हम नरक GNM एप्लाई खालायदि बा GNM नि बागै रेजिस्ट्रेशन खालायदि इनके आर परे जारा मार हामताय रंग नरक ANM रेजिस्ट्रेशन खालि बोरि रक विशेष खालायै और ANM नि बागैबो रेजिस्ट्रेशन खालायमाननाय GNM नि बागैबो नरक और रेजिस्ट्रेशन खालायमाननाय गांके नरक और ANM मो के जारा किसा मार कमरक नरक रेजिस्ट्रेशन खालायदि नरक ANM ओ खालायखांके नरक नि चान्स दंगो अ जागा अबनो आनि एडभाइस गांके नरक न जारा ओ भिडिअ नाय दंनाय रक नरक एडमिशन नि याफाना परि याफाना नरक अन्नान्य नंनि पाररगो दंहांके बरंनो शेयार खालायरदि अन्नान्य ANM ताई GNM नार्स ट्रेनिंग नि बागै ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन चलै तंखा 7 तारिख निसिमी 22 तारिख जरा नरक खलाजि नि नरक साइरेडि हायके नरक अ भिडिअ न शेयार खालायरदि इंका फ्रेंड्स आसंनो तेइसे जतन न हायना हाय हामबाय।